बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुबह सवेरे बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने अमेरिका के बहरी जहाज़ों पर निशाने बांध लिए, जबकि दूसरी जानिब इन तबाहकुन मिसाइलों का ट्रेलर देखने के बाद अमेरिका ने फौरी तौर पर ईरान से राबिता किया है और क्या कहा है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, चाइना भी मैदान में आ गया। चाइना ने अमेरिका के कान लाल कर दिए हैं। ख़बरदार, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाने और जंग छेड़ने की गलती मत करना। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वस्ता के हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। जब से अमेरिका ने अपने तबाहकुन जंगी जहाज़, ख़ास तौर पे बमबार जो जहाज़ हैं उनको मशरिक़ वस्ता में भेजा है। इसराइल के अंदर अमेरिका के B-52 बमबार तैयारे जो कारपेट बमबारी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। उनके वहाँ पे लैंड करने की ख़बरें आ रही हैं, जबकि इसके अलावा भी कुछ गैर मामूली सूरत हाल नज़र आ रही। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के जो फ़ौजी हैं उनके मरने वालों की तादाद 42 तक पहुँच चुकी है, जो कि शाम में इराक़ी रेजिस्टेंस फोर्सेस के हाथों मारे गए थे उनके ड्रोन हमले में। अभी तक देखा जाए तो ये अमेरिकी फ़ौज का अभी तक का होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। अब इस नुकसान के हवाले से अमेरिका ने अपनी आवाम को भी कोई मुँह दिखाना है, क्योंकि अमेरिका आफ्टर ऑल सुपर पावर है और उसने बताना है जी कि हमारे अगर किसी फ़ौजी अड्डे पर हमला होता है और वहाँ पे 42 फ़ौजी मारे जाते हैं, मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन फ़ौजी उसमें ज़ख्मी भी हैं। अब नाज़रीन, जो ख़बर आ रही है वो ये है कि ईरान ने इस तमाम सूरत हाल में कि जब अमेरिका ने ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको निशाना बनाने का ऐलान किया है और साथ ही ईरान के साहिली इलाकों पर भी हमला करने के हवाले से तजावीज़ दी गई, तो नाज़रीन इसके बाद अब क्या हुआ है कि ईरान ने एक छोटी सी झलक करवाई है अपने तबाहकुन हथियारों की। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान एक मजबूत पावर है, ना वो इराक़ है, ना वो शाम है और ना ही वो हिज़्बुल्लाह और हमास है, बल्कि वो उनका भी बॉस है। ईरान ने नाज़रीन कुछ ऐसे हथियारों की रनुमाई की है जो कि आने वाले दिनों में अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे और शुनीद ये है कि उन्होंने अमेरिका के जो बहरी जहाज़ खलीज फ़ारस के अंदर हैं उनके ऊपर निशाना बांध लिया है। जैसे ही ये खबर वाशिंगटन तक पहुंची है तो फौरी तौर पर वाशिंगटन की जानिब से ईरान के साथ राबिता किया गया है और राबिता करके जो बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते हैं, हम ईरान के साथ कोई मामला ख़राब नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो अपने तबाहकुन मिसाइलों से जो अमरीकी जहाज़ों को निशाने पर लिया था, हो सकता है कि अगर अमेरिका फ़ौरी तौर पर रवाबित ना करता, फ़ौरी तौर पे एक तीसरा मुल्क है उसके ज़रिए रब्ता ना किया जाता, तो अभी तक ईरान की जानिब से अटैक कर दिया गया होता। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान एक मजबूत फ़ौजी ताकत के साथ साथ सियासी तौर पे भी ख़ित्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख रखता है, जब से ख़ुसूसी तौर पर इन पाबंदियों के दौर में रूस और चाइना के साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि रूस जो है, चाइना वहाँ पे 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब नाज़रीन, उनके पास एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद हैं, क्रूज़ मिसाइल भी मौजूद हैं जो कि 1500 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा यूरेनियम अफसुदगी के बारे में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वार हेड्स बनाने की सलाहियत इस वक्त ईरान के पास मौजूद है। अमेरिका को ये भी ख़तरा है कि मुमकिन तौर पे उनके पास एटमी हथियार मौजूद हों, लेकिन उनकी जानिब से अनाउंस नहीं किया गया। नाज़रीन, ये जो एटॉमिक डेटरेंस होता है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और दुश्मन को ये बिल्कुल परेशान किए रखता है, जिस तरह से कि इसराइल जो है वो एक अनफोल्ड सी ताकत है, जिन्हें अभी पता नहीं है, डिक्लेयर नहीं है कि आया वो एटमी ताकत है भी या नहीं। लेकिन उनकी जानिब से जब एटमी हमले की धमकियां दी जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं पे कुछ दाल में काला ज़रूर है। अब नाज़रीन, आज जो है वो कुछ गैर मामूली सूरत हाल नज़र आई। अब ईरान ने
بالکل بھیگی بلی بنتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، اس لیے ایران بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج عراق اور شام کے اندر جو میڈیا ہے اس کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ عراقی اور شامی علاقوں کے اندر امریکہ کے بمبار طیاروں کی نچلی پروازیں، بہت زیادہ خطرناک حد تک نچلی پروازیں جو ہیں وہ نوٹ کی گئی ہیں، یا پیغام ہے یا پھر ایک بڑا حملہ امریکہ کی جانب سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے آفٹر آل اپنی فیس سیونگ کرنی ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جی ہم نے اپنے 42 فوجیوں کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، اور وہ ہے ناظرین چائنا بھی میدان میں آ گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے لڑاکا جنگی طیارے جو انٹرنیشنل ایک نمائش ہو رہی ہے اس کے اندر ڈیفنس کے حوالے سے جو ہو رہی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ کو چائنا نے ایک سخت ترین میسج دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کے اندر کشیدگی اور جنگی ماحول بنانے سے باز رہے۔ انہوں نے کہا کہ ادروائز امریکہ کو سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم متعدد مرتبہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب جو چائنا ہے وہ ہر میدان میں ہر ملک کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے کسی وقت بھی امریکہ کو بڑا سرپرائز کر سکتا ہے، جس طرح سے آج برطانیہ نے کیا ہے۔ کسی سے کوئی بات نہیں کی اپنے اتحادیوں سے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست ماننے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہی سب سے بڑی کامیابی چائنا کی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنے ہر طرح کی جو ان کے مخالفین ہیں ان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ اب ناظرین جو خبر ہے کہ چائنا کے جنگی جہاز سعودی عرب میں موجود ہیں، تو اس کے بعد ہو یہ سکتا ہے کہ ممکنہ طور پہ اگر یہ روس کی جانب سے جو آنے والے دنوں کے اندر کوئی اور دبنگ انٹری ڈالی جا سکتی ہے، حالانکہ وہ یوکرائن وار میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اتنا بھی بڑا مسئلہ ان کو اس چیز سے نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں آلریڈی شام کے اندر اس کے ٹروپس موجود ہیں، اس کا اڈا بھی موجود ہے، جو کسی وقت بھی ایران کے ساتھ وہ الائز بھی ہیں وہاں پہ، تو وہ کسی صورت بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ امریکہ وہاں پر آ کر کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتا پھرے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ایران ہے وہ کافی زیادہ مضبوط پاور ہے، اور امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جب سے چائنا اس کے ساتھ ملا ہے تو اس طرح کی جنگ میں اپنے آپ کو دھکیلنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ جنگ سے پیچھے بھی ہٹے ہیں۔ ایران کے ساتھ ایک تیسرے ملک کے ذریعے رابطہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے جی کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے، آپ اپنے ہتھیاروں کو اپنے ترکش کے اندر رکھیں، ہم اگر کریں گے تو پھر ہم جو فیس سیونگ کے لیے ممکنہ طور پہ کسی دوسرے ایریا کے اندر جو ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین حالیہ دنوں میں جو ایران اور امریکہ ہے ان کے تعلقات، ان کے روابط کافی زیادہ بڑے ہیں، خاص طور پہ اس کشیدگی کے ماحول میں، اور ہونا بھی چاہیے رابطہ، کیونکہ رابطوں کی وجہ سے ہی کوئی نیا راستہ نکلتا ہے، ادروائز مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کشیدگی میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔